আজ বৃহস্পতিবার দিন পুরুলিয়া বলরামপুর বিধানসভা এলাকায় পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে একটি নির্বাচনী প্রচারে আসেন চলচ্চিত্র জগতের সুপারস্টার হিরো মিঠুন চক্রবর্তী। প্রথমে বলরামপুর বাসস্ট্যান্ডে তিনি একটি সভা করেন, তারপর সড়কপথে রওনা দেন বাঘমুন্ডির উদ্দেশ্যে। বাঘমুন্ডি মাঠা গেস্ট হাউসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর বাঘমুন্ডিতে তিনি রোড শো করেন। এদিন সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই বিজেপির সংগঠন বেশ ভালো দেখছেন। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোরও যথেষ্ট ভালো সংগঠন রয়েছে। আগামী দিন 400রও বেশি সিট পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তবে তিনি দাবি জানিয়েছেন, সন্ত্রাস করে ভোট করা মোটেই উচিত নয়। ভোটে হার জিত রয়েছে, সন্ত্রাস করবেন না। প্রত্যেকেই নিজেদের ভোট নিজেরা দিন এবং প্রত্যেকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিন। बहुत दुख की बात है। हम जानेंगे भाई इसके बारे में क्या हुआ है। देखो पुरुलिया में क्या कहेंगे, जहाँ भी जा रहा हूँ एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। सभी चाहते हैं वोट करना, खाली बस वोट करने दे, और उसका अभी जो माहौल बना हुआ है तो उसमें सभी वोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और क्या है, बंगाल में तो साधु महंत का ऊपर थोड़ा साधु महंत का ऊपर तो हमला चल रहा कुछ जगह। सिलीगुड़ी में तो देखा दीदी ने जो कार्तिक महाराज के बारे में बोला कुछ तो इसलिए हमला चला रहा कुछ बंगाल में। देखिए, अगर संतरास करके कोई जीत सकता है तो जीतेंगे, लेकिन करेंगे संतरास के विरोध करते हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग संतरास ना करें, क्लीन कट वोट कीजिए ना, जो जीते। लेकिन अब क्या बोलूं सर, लेकिन जो भी है पुरुलिया में हमारे ज्योति के लिए सब पॉजिटिव है, एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव। मोदी जी तो फिर आने वाला है सर, वो तो आप ही देखना, सब जाएंगे जगह 400